Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and hi everyone. So welcome back to another episode of Emission CMP. My name is Said Naufal Aila, and today here we have our special guest, Cik Shamila Azizi. Hi. Hello. Okay, so she's a very pretty lady here, coming all the way from back from Kemaman. Today I would like to start with Cik Shamila. How are you today? Sure. I'm not that good because I'm having flu. You know that sekarang ni pun dengan cuaca keadaan yang asyik hujan, asyik panas, hujan panas. So yeah, but it's okay. We can continue with this interview as well. Alright. That's good. Okay. Cik Shamila, orang kata tak kenal maka tak cinta, okay, betul. So rasanya kita kenalkan sikit lah. Cik Shamila, kenalkan sikit diri. Okay, first of all, nak tahu pasal apa? Of course saya single. Okay, off the book off the book. Alright, nama saya Shamila Nur Azizi. Umur saya 26 tahun. Macam sekarang saya sudah bekerja lah. Kerja saya adalah full time as a social activist, especially dalam kalangan anak muda di Malaysia. Memberikan kesedaran tentang pendidikan politik, pendidikan isu semasa. Dalam masa yang sama juga saya ada my own business, handling about event managing. Contohnya macam hosting, emceeing, modelling. Sebab saya pun dulu as one of part pembaca berita. Tapi now no longer pembaca berita lah. That was 2022 last year. Ni dah nak 2024 dah kan. Recently lagi lah. Yeah, recently lah. But I think I'm focusing on my passion. So that's why right now more kepada advokasi, pendidikan politik dan juga anak muda di luar sana. Nice. For me, looking at someone yang boleh ada business and at the same time boleh live a job outside of being a personal punya kerja, is very impressive lah for me. Thank you so much. Bohong lah kalau cakapkan kita as penduduk dekat Selangor ni tak guna air, betul? Siapa je tak mandi satu hari air is the most important thing, you know. You kena ingat, kalau you tak makan 3 hari, you still boleh hidup. But if you tak minum air selama 3 hari, you memang akan mati. Betul. So air is most important. Yeah. Okay, the public should know that for every 1 kilometer of pipe replacement process, it involves 1.5 million of costing. Wow, 1.5 million I can buy my own car and also my own house. 1.5 million can make everybody happy. Yeah, everyone's can happy with that. Okay, so it's kind of costing a lot lah. Yes, it costs a lot. So with that being said, I would like to hear your views about the process. Yeah. So how many years have you been resided dekat Selangor? Actually I memang dilahirkan. Yes, I dilahirkan di Shah Alam, Selangor. Memang dibesarkan di Meru Kelang, Selangor. Sekolah juga di Selangor. Anak jati Selangor. Yes, anak jati Selangor. Daripada kecil sampailah sekarang ini pun, insya-Allah kalau lah I end up having a family pun, I akan nak stay di Selangor because it's kind of ibu negara yang menjadi tumpuan selain daripada Kuala Lumpur kan. So yeah, I think my time sekarang 26 tahun I dekat Selangor. Yeah. Wow, very long time. Of course, anak jati Selangor. Dalam tempoh masa 26 tahun Cik Shamila ada duduk dekat Selangor ni, how many times have you encountered problems dengan air dekat rumah? That is one time. Not lah one, tapi adalah beberapa kali. Cuma macam kita duduk dengan family kan, so kita tak adalah ambil tahu sangat because we are living with the family. Cuma the past 2 years I memang started to live in my own house. Sometimes je my mom datang. So there is one time tu I perasan my bill sangat tinggi. Time tu macam tiba-tiba je 1 month bill I 1,000 plus. 1,000 plus. 1,000 plus. I macam I'm really shocked lah. Of course lah, macam aku tak guna air banyak. Even kalau guna air banyak pun, of course lah benda tu like a banjir, not you guna. Yes, RM1,000 lebih. And then I check back, rupa-rupanya my pipe dekat dalam, kan kalau rumah kan dalam rumah ada pipe and all kan, bocor. So itulah yang kali pertama I ambil tahu tentang penyelenggaraan, tentang sebenarnya ada je pipe dekat bawah rumah kita yang kita kena jaga. Dan kita kena tukar juga like you said. I mean kena selenggara
every 2 years kot I dengar daripada my plumber cakap macam tu. So I go to the Air Selangor juga, and then I got 50% discount. Sebab bukan salah I kan. Yelah, I pun tak tahu mestilah dia orang kena ambil responsibility kan. That is the first time I ambil tahu pasal pasal penyelenggaraan dan juga piping. Dan juga piping. Bila masalah-masalah pasal air bocor dan so on berlaku dekat rumah, ataupun let's say you're visiting a relative dekat rumah somewhere in Selangor kan, and tiba-tiba bocor, apa yang Cik Syamila buat? First of all, panggil ayah. panggil orang tua. So tak tahu nak buat apa macam tu. Second, of course kita akan call plumber. First thing first, biasa orang yang anak macam saya lah, orang muda. Like I said, 2 years before this, I memang baru start my own house. So kita tak tahu apa benda, kita akan just cari plumber terdekat, and then kita akan tanya what happened. That's the things. And then bila I dapat tahu my bill naik dan sebagainya, barulah kita rujuk apa yang berkaitan dengan di negeri tersebut. Contoh macam Air Selangor. So I rujuk, kenapa jadi macam ni, kenapa macam tu. Barulah we know what is the exact reason why that happened. Third, barulah nak ambil tahu pasal kenapa jadi macam tu, and then direct call website Air Selangor ke apa ke, macam tu lah. I rasa I facing the same thing with other people. So along the way, bila ada masalah and so on kan, were you informed pasal alternative source of water yang ada dekat tempat tu, yang maybe Air Selangor letak? Were you informed? Sejujurnya tidak. Sebab macam saya cakap juga, saya memang jenis yang tak ambil tahu. I'm so sorry, mungkin ayat dia sedikit negatif, like tak ambil tahu tu. But that is, I think other people are facing also. Macam bila ada sesuatu perkara berlaku, baru kita terhege-hege, baru kita nak ambil tahu, nak Google, nak ambil tahulah apa yang berlaku. Selagi tak kena, selagi kita rasa air kita cukup atas meja, kita boleh masak, kita boleh mandi dan sebagainya, then so I rasa mungkin ada information itu, cuma saya tak ambil tahu. Not focusing, macam ni kalau tak ada air ni nak kena buat apa, macam tu. So kiranya selagi boleh ada air tu, selagi ada air tu kita macam adalah air. Kalau tak ada air, barulah kita fikir nak cari air kat mana. Macam tu. Okay. So speaking of which, pasal pipe replacement program ni, Cik Syamila ada exposure about it beforehand, before the interview? Actually not. Like I said lah, I rasa yang macam part program ni pun kind of like a big program lah, macam for kawasan dekat jalan, kawasan dekat luar, bukannya kawasan rumah, right? I mean not focusing and then not involving directly towards that program. Saya manusia biasa juga dan rakyat Mahin, dan I do think I tak ada apa-apa kaitan pun dengan benda ni. So macam why I should know about this, macam tu. Itu pandangan saya sebagai orang, satu muda, kedua orang yang mungkin busy juga dengan kehidupan seharian, yang mungkin keluar pagi pukul 8, balik rumah pukul 10 malam. And then kita macam rasa macam like again, kalau ada air kat rumah, selagi ada air, selagi boleh masak, boleh minum, boleh mandi, why should I bother? Selagi ada macam tu. For me, I rasa itu sangat-sangat ketidak I might say that perangai ini tidak boleh diikut lah kot kan. For other people yang mungkin lepas mendengar interview ini, maybe after this we need to at least tahu and then aware about perkara sekeliling kita. And dalam masa yang sama juga, walaupun benda tu bukan bidang kita, at least kita boleh awarekan our parents yang mungkin dah tua, and then siapa-siapa saja yang mungkin sebelum ini tak aware, dan aware balik macam tu. Basically kalau kita drive around right now at around section 7 and 17 right now, dekat Shah Alam ni tengah undergo LRT. Betul LRT 3. Apart from LRT 3, have you ever seen kerja-kerja replacement program untuk pipe? Okay, ni sejujurnya, you want me to being honestly, right? I mean, sejujurnya, even though adalah kerja-kerja replacing pipe, I always think that they akan buat binaan jalan ataupun pembaikan jalan, bukannya pasal pipe. I always fikir macam tu. Sebab bila kalau macam kadang-kadang macam saya cakap kan, I bangun, I gerak kerja pukul 8, balik rumah pukul 10, 11. So bila malam je diorang akan buat kerja, betul? Sebab malam tak banyak kereta, malam tak ramai orang keluar. So bila malam, kadang-kadang jam kita macam kenapa ni? Tapi kita tak pernah terfikir, oh, that one is replacing the pipe program.
But I always fikir, oh mungkin ada jalan yang rosak, mungkin ada lubang nak kena baiki, nak turap jalan. That is the only main thing yang I akan fikir. Tak pernah tahu sehinggalah I duduk sini interview about this one, and I macam, oh after this kalau I ternampak benda tu, I mungkin akan, oh is either baiki jalan ataupun pipe replacing pipe program. So I dah ada that ilmu sikit lah. So sebelum ni Cik Fishan pernah terfikir macam siapa yang control pasal air ni? Siapa yang responsible untuk tukar the pipes? Siapa yang, kalau let's say ada pipe bocor, siapa yang akan datang? Have you ever considered benda tu? Sorry to say that I did ever consider about kita dah ada dah orang yang mengendalikan air di seluruh negeri, air Selangor, air tu air ni kan. Cuma I always akan rasa dah ada dah orang yang buat. Kenapa aku nak kena fikir? That is the main problem about being young, because you just don't want to think more about other people yang kat luar sana. Itu yang pertama. Kedua, tak pernah pun rasa macam nak ambil tahu. Sejujurnya ini jujur. Sebab rasa macam I rasa kita terlalu selesa kot. Privilege-nya I mungkin sebab bila I balik rumah, I dah ada. I privilege duduk di bandar dan duduk di kawasan yang senang untuk dapat air. Like you just open up, mana-mana ada air laju, and then you akan rasa macam tak apalah. Sorry lah, kadang-kadang I pun rasa malu juga about that pandangan, because we are too privileged, because we are living in urban area, and then you just rasa yang air ada, dan you tak perlu fikir lebih-lebih. Very agreeable lah on that, kan? Betul. Okay. Bila kita tukar pipe replacement program ni, kita akan dapat air bersih, akan kurang penyakit. Pipe tu sendiri akan tak pecah. Betul. Kan, tapi konsnya pula costly, and nak kena traffic jams kan. With all the pros and cons being said, apa pandangan Cik Syamila tentang program ni? Efektif tak ataupun advantageous kepada kita? First of all, thank you so much for this group yang memang panggil I for this interview, because if tak dipanggil, I pun tak tahu there is one program named like Repressing Pipeline Program, because macam I cakap, privilege enough to not to know about this. Like macam janji ada air. Kedua, I rasa this is a very good action initiative from I Selangor also, because dalam masa yang sama kita tengah sibuk untuk menaik tarafkan ekonomi rakyat. Wah, I dah cakap macam parlimen kan. Tapi menaik tarafkan ekonomi masyarakat, menjadikan keadaan masyarakat lebih sejahtera, aman, kehidupan yang tiada pergaduhan contohnya. Air juga sangat penting dalam kehidupan. Bila kita ada satu sumber air yang bagus ataupun yang what we call that bersih, insya-Allah kawasan itu tidak akan banyak penyakit yang pelik-pelik. Kedua, bila kita ada sumber air yang baik dan bagus, bersih, kawasan itu juga senang untuk dinaik tarafkan menjadi kawasan yang what we call that membangun. Contoh yang terdekat adalah bila kita pergi ke mana-mana kawasan pendalaman, kawasan yang mungkin kurang air yang bersih, kita nampak anak-anak ini, anak-anak kecil, dia akan sengsara dengan penyakit yang kita pun tak pernah tengok dan jarang ketahui. Kurang vitamin, kurang air bersih, mereka ni nak mandi tapi air kotor, so ada penyakit. Dah lah tak cukup makan, penyakit lagi. Mereka tak dapat mengharungi kehidupan mereka dengan lebih baik. Bila adanya program sedemikian ni, semacam ini, saya rasa ia sangat-sangat bagus supaya selain daripada orang-orang kita macam saya akan mengalami kualiti hidup yang lebih baik, dalam masa sama kita juga berfikiran selain daripada mereka ni jaga air, kita juga kena tahu bahawasanya ini tanggungjawab kita juga. This initiative need to be known to all people in Selangor, so that kita lebih menghargai kehidupan kita yang sedikit privilege berbanding kawan-kawan kita mungkin di Sabah dan Sarawak. We need to bersyukur bila kita lihat orang yang kurang daripada kita. Next is bila Cik Syamila kan as a penduduk dekat Selangor sendiri kan, how do you want the notice to reach you? Macam bila Cik Syamila lalu dekat this one road, tapi road ni this is your everyday road, going back home and to work kan, and tiba-tiba this one day jalan ni tak ditutup sebab nak buat replacement program. How do you wish the notice to reach you? By your work ke, by your social media ke, by how? Okay, maybe kita boleh ambil cara macam mana kerajaan kerajaan Malaysia
mengumumkan program-program ataupun inisiatif yang mereka lakukan by sending the message to directly to our message, yang to SMS our tu. message, SMS. So maybe boleh digunakan juga oleh Kerajaan Negeri Selangor bersama dengan AIS Selangor untuk menghantar mesej-mesej tentang penambahbaikan ke penutupan jalan ke directly kepada orang-orang yang duduk di sekitar kawasan tersebut. Kalaulah benda tu berlaku, mungkin boleh attach dengan kawasan komuniti di situ. Contoh di laman sosial media mesti ada komuniti, contoh Seksyen 7 Shah Alam, page-page grup-grup dekat Facebook. So kat situ pun boleh dipost oleh pengendali, orang yang mungkin nak buat projek tu, AIS Selangor ke siapa-siapa admin, untuk bagi tahu makluman terlebih awal tentang perkara tersebut. So that penduduk kat situ pun bolehlah rancang, oh esok jalan tutup, so mungkin kena pergi lalu lain jauh sikit, so kena keluar awal sikit, so that boleh sampai ke office dengan on time. So itu yang rakyat rasa kehidupan mereka lebih mudah, so diorang pun takkanlah naik angin tiba-tiba kan. So SMS tu very kind of lah, betul. function lah. Lagi-lagi waktu COVID dulu kan. Function kan? Sebab melalui SMS ni, walaupun you tak reply, you memang tak reply pun, but walaupun you tak baca, kadang-kadang you akan just apa benda ni, oh okay, you just aware, walaupun you just baca like 1 minute, tapi benda tu masuk dalam kepala otak you sebab it directly to you. Dia berbeza dengan announcement. Contoh you hantar surat notis penutupan jalan dekat rumah, setiap rumah yang ada kat situ. Kadang-kadang orang yang macam contoh macam saya 8 pagi sampai 10 malam balik, 10 malam kadang tak sempat pun nak buka mailbox, tak nampak. Sehinggalah penutupan jalan tu dah habis, baru kita ada dia bagi notis. Dah berbakul dah aku mati kat Twitter, rupanya ada bagi notis. So benda macam tu kadang-kadang menunjukkan seronok bila AIS Selangor dah buat yang terbaik, tapi rakyat sendiri pun tak nampak benda tu. So ini trying very hard untuk reach each of people yang dekat situ, so that dia tahu ada benda ni. Nak tambahkan pula waktu COVID dulu kan, the biggest source of information yang kita sure that's not a false information datang dari SMS. Yes, betul. In your opinion lah kan Cik Jamila, how much effectiveness has with collaborating Pipe It Up, kita punya program ni dengan AIS Selangor? UiTM students using this time around untuk promote, untuk bagi tahu, to educate people with the idea of AIS Selangor punya program. It's good because at least ada anak muda yang go ahead to tell other people about this program. Second, macam kita tahu sekarang, komuniti kita memang ramai anak muda. Walaupun anak muda, maksudnya ini not to mention lah, kebanyakan orang-orang yang dah bekerja ataupun orang-orang yang dah duduk rumah ni adalah orang-orang yang dah melepasi fasa 25 tahun ke atas. So kebanyakan mereka ni mungkin dah tak bergaul dengan Gen Z, macam kalian, and then yang masih belajar. But mereka-mereka ni jangan lupa 25 tahun ke atas ni masih lagi melayari platform-platform media sosial. Betul. So bila adanya collaboration with UiTM, at least student-student UiTM akan dapat propose a good idea, fresh idea yang zaman sekarang buat. Macam my boss always said, if you nak a fresh idea, you kena work dengan orang yang fresh. Orang muda lah. Yes, orang muda. Kalau you nak idea macam I personally, kalau kita buat apa-apa advokasi tentang anak muda, kita macam tak tahu apa anak muda sekarang nak kan. So you kena work with anak muda. You kena work dengan diorang untuk you tahu apa sebenarnya pandangan diorang, pemikiran diorang. Baru ada connectivity. Yes. That's why bila AIS Selangor sendiri brilliantly collaborate dengan UiTM, I believe UiTM is the most biggest university in Malaysia. Betul. So dia boleh cover seluruh Selangor just like this je. Jangan cakap just like this je. Kedua, UiTM juga ramai student, not to mention Melayu, which is majority dalam kawasan Selangor dan juga Malaysia is Melayu. So at least lah we can top up that around 60% to 70% orang untuk tahu tentang perkara ini. Ketiga pula, paling penting sekali, UiTM sangat friendly dengan penduduk bandar dan luar bandar. So kalau perasan, agenda UiTM sendiri adalah untuk membantu Melayu, Bumiputera dan sebagainya. So kebanyakan orang-orang yang berada dalam kawasan-kawasan yang nak kita baiki ni adalah orang-orang yang macam ni. Orang-orang yang berada dekat kawasan luar bandar, orang yang berada dekat kawasan bandar, even bandar sekalipun, they all know dan they have to know. Sebab ini nak meningkatkan kualiti idea orang ni. So this kind of pips yang from UiTM sila kena bantu AIS Selangor untuk sebarkan agenda ini.
Very very detailed. Oh, kena detail. Okay, Cik Syamilah rasa perlu ke tak perlu proses dan program ni berlangsung sampai habis 30,746 km pipeline tu di-replace? Kita buat kat sini. My answer akan depends on berapa lama ataupun berapa tinggi kebergantungan kita terhadap air tersebut. Contohnya, kalau pipe tu masih lagi okey, kalau pipe tu masih lagi boleh digunakan, masih lagi boleh tidak mencemarkan air yang sedia ada, dan mungkin kita boleh stay sekejap. Maksudnya tak perlu tukar. Tapi bila berdasarkan your story just now, you mentioned that banyak sangat dah pipe right now, at least dah 600, is it? 600 yang dah worse, dah sangat-sangat perlukan penukaran, then go ahead. Because at the end of the day, our health, kesihatan kita, kehidupan kita yang paling utama sekali untuk kita jaga. Dan kehidupan kesihatan inilah yang sebenarnya bermula daripada cara kita makan, apa yang kita minum, setiap hari-hari kita tu kita menggunakan air apa. Sebab kalau kita pun contoh ada outbreak, nauzubillah min zalik, macam COVID-19, kita pun resah. Dan kita tak nak benda tu jadi satu kengkangan kepada rakyat di sekeliling Selangor ni untuk teruskan berniaga, teruskan melakukan kerja, mencari nafkah setiap hari. So untuk meneruskan, nak menjamin setiap orang ni hidup keadaan selesa, setiap orang boleh menerima kesejahteraan hidup macam biasa, you kena pastikan air yang mereka dapat pun air yang baik. So macam saya cakap, depends on kawasan. Kalau kawasan tu masih okey, and then masih boleh diterima keadaan pipe, masih boleh proses dia masih okey lah, masih okey dan sebagainya, mungkin kita boleh lewatkan sedikit penukaran penukaran itu. Sebab you mention juga satu pipe 1.5 million is cost a lot for the kerajaan negeri untuk cari duit. Air Selangor tu cari duit is cost a lot. But again, 600 pipe yang you mention just now yang sangat-sangat teruk tu dah kena tukar directly starting January 2024 supaya orang-orang kita ni dapat kehidupan yang lebih baik. Bukannya sekadar ekonominya bagus, berniaga dan sebagainya. Sebab ramai je orang dekat Selangor ni yang berniaga menggunakan air. Ramai je orang dekat Selangor ni yang bergantung dengan air. Sebab Selangor ni adalah satu, selain daripada Kuala Lumpur, adalah satu negeri yang membangun pesat dan menjadikan salah satu negeri yang orang bertumpu datang. Orang Kelantan, Terengganu, Pahang semua bermustatin ataupun merantau ke Selangor untuk mencari duit. Selain menjaga rakyatnya di Selangor, orang-orang kat luar sana pun kita kena jaga juga supaya mereka lagi sampai ke dalam Selangor ni, memberikan peluang pekerjaan, membuka ekonomi yang lebih baik, pesat ekonomi kita. InsyaAllah benda tu pun akan bantu kepada kita punya ekonomi Selangor yang lebih baik. I see. Alright. Okay, that's all for now. That was dah habis lah. That was a very for me like it was brief tapi short and sharp. Okay. So thank you Cik Syamilah for thank you so much with us today. Alright guys, stay tuned for more updates on our YouTube, Instagram and Spotify channels at Emission CMP. Keep on piping it out with #RepipeLah. Until next time, pipe it out.